बरे आयोजन जाल्ले आसा म्हणून तर आयज सगळी भरगत अशी गर्दी आसा. आयज म्हाका मुद्दाम उल्लेख केलो आमचे सन्मान केंकरे आनी बाबा आर्यान हांव मुद्दाम पळयला तांचे सुद्दां उदक आमच्या मिनिस्टरान म्हणलें योग्य मनशाक तुमी सगळें करपाक काम दिल्लें आसा की ते बरे सक्षम अशे भुरगे आसात. आमचे डायरेक्टरूय नवीन जाल्ले आसात पयलीं पसून काम करपी आसात. सेक्रेटरी आमचे आचार्य आसात अनुभवी आसात. पूण मिनिस्टर जे आसात ते लागींसान तेंचे हांवें काम पळयल्लें आसात. सुरवाते पासून आमी बरोबर आनी तेंचे कसलेय कामाक कार्याक एक फावटी हाती घेतले जाल्यार ते सक्सेस करपा खातीर ते आपल्या थंड कांय खालते कांय न्ही लो प्रोफायल रावन ते काम करतात आनी कसली हाती घेतली गजाल ती सक्सेस करतात. हालीं सुद्दां हांवें पयलीं म्हाका तेमी फोन केल्लो म्हज्या गांवांत सुद्दां त्या भागांनी खोला पंचायत आसा. त्या खोला पंचायती भितर सुद्दां जे आमचे पारंपारीक मच्छीमार लोक जे आसात तेंचे खातीर सुद्दां तेमी एक बरी येवजण हाडली आसात. सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि गोवा गव्हर्मेंटाच्या सहकार्याने तांकां जे जे कितें जायी ती सुविधा उपलब्ध करपाचें काम जे आसा ते तेमी हाती घेतले आसात. सगळे कडेन जे आख्खे सर्व तालुक्यांनी 40 मतदारसंघांनी ह्या फिशरीज खात्याचे कशे पद्दतीन काम करतले अशे पद्दतीन आमचे आदरणीय मिनिस्टर काम करतात. तांकां हांव शाबासकी दिता. हो बऱ्यापैकी कार्यक्रम सक्सेसफूल आनी बरे सक्सेस जाले म्हणून आमचे आदरणीय आतां मुखेल पावणी जे आसात आमचे भाऊ आसात तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे आमी केन्ना एक पावटी कशें आसता त्या लागींचे आसतात घरचे आसतात तेंचे आमकां व्हडलेशें दिसना. पूण मुद्दाम पळयात सब पावटी MP जाल्ले आसात ते जेन्ना जेन्ना भाजपाचो सरकार जालो तेन्ना ते प्रत्येक पावटी 4 पावटी सरकार जालो 4 पावटी मंत्री आसात. अशे पद्दतीने आमकां आमचे सुपुत्र गोंयचे सुपुत्र अशे मेळ्ळे आसात ते आमचे मदीं आसात. म्हणटकीर सगळ्यांचें मार्गदर्शन आमकां लागता आनी एक फावटी हे फिश फेस्टिवलाक आख्खो गोवा मेगा फिश फेस्टिवल हेका बरी सक्सेस जालें हाजे बद्दल आमच्या आदरणीय मिनिस्टराक हांव शाबासकी दिता. परवी दिता सगळ्यांचो बरोबर. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नायक हांणी तांचे खास मार्गदर्शन आमकां लाभतलें. हांव विनंती करता की तांणी ह्या समयाचेर आपले मार्गदर्शन परलोक करचें. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. That is 9th edition of Aqua Mega Fisheries Festival 2026. The dignitaries on the dais, Honorable Minister of Fisheries Sri Nilkant Holkarji, President of Kala Akademi and ex-Deputy CM of Goa, Sri Babu Kolekarji, Secretary Fisheries Sri Prasanna Acharya ji, Director Fisheries Chandrakant Mehlik ji, Deputy Director Fisheries Srimati Smita Muzumdar ji, respected representative of the Director of Fisheries, Government of India, distinct sciences, fisheries, fishermen, entrepreneurs, exhibitors, media friends, ladies and gentlemen. A very good evening to everyone present here. It is give me immense pleasure to address this August gathering on the occasion of the 9th edition of the Aqua Mega Fish Festival 2026, organized by the Director of Fisheries, Government of Goa, a festival that has truly become a flagship platform celebrating the Goa rich aquatic heritage and coastal identity. Goa's relationship with the sea is not merely economic. It is a cultural, emotional and civilizational. For centuries, our rivers, estuaries and the seas have sustained livelihood, shaped the traditions and enriched our cuisine. The Aqua Mega Fish Festival beautifully captures this deep bond by bringing together tradition, technology and sustainability under the vibrant umbrella. This year's festival has gone beyond the celebration. It has become a knowledge of sharing and innovation driven platform.
The impressive exhibition showcased the latest advancement in aquaculture, seafood processing, cold chain infrastructure, value addition and marketing. These innovations are crucial in enhancing the income, reducing the post-harvest process and losses, and creating an opportunity for our fishing community and entrepreneurs. A special highlight of this festival has been the culinary demonstration where Goa's favorite coastal cuisine took center stage. This demonstration not only celebrated the taste and tradition but also highlighted the immense potential of value-added seafood products for An intensive awardees awareness program conducted by Tree Foundation in collaboration with Fisheries Department in the Indian Coast Guard. These fishermen have released turtle from net. श्री हर्षल फर्नांडिस तांचे मोठे काम तांकां टाळयांनी तांचे येवकार दिवचो तांकां सन्मान करचो. श्री रॉक विक्टर बार्रेटो, श्री रॉक विक्टर बार्रेटो, कैवलो सीम साल्सेट, Jesus Dicosta, again from Cavalosin, Salset. Shri Ashok Gavane from Katebaida, Vasco. Shri Ashok Gavane. अशोक गव्हाणे यांच्या उपरांत श्री पुंडलिक आरोंदेकर, तळपण, काणकोण, गोवा. श्री पुंडलिक आरोंदेकर, तळपण, काणकोण, गोवा. ताजे उपरांत श्री चंद्रशेखर हनुमंत कुट्टीकर, ऑडशेल, किसवाडी, गोवा. चंद्रशेखर हनुमंत कुट्टीकर. श्री संजय फातर्पेकर, काकरा, किसवाडी, गोवा. श्री संजय फातर्पेकर. श्री विजय नाईक, वेलसाव, बारवो, गोवा. श्री संदीप पागी, आगवंत, काणकोण. श्री संदीप पागी, आगवंत, काणकोण. आणि श्री रेमेडियस फर्नांडिस, बाणावली, सालसेत, गोवा. ताजे नंतर आम्ही इंडियन कोस्ट गार्डाचे प्रतिनिधी हांगासर जाले तांणी माचेर येवचे, तांचोय बी सन्मान जाता. इंडियन कोस्ट गार्डाचे प्रतिनिधी जे मोठे काम करतात, प्रचंड टाळयांनी तांचे स्वागत जावचे. इंडियन कोस्ट गार्ड अँड कोस्टल सिक्युरिटी प्लेज वायडर रोल इन एन्शुरिंग सेफ्टी ऑफ द फिशरमॅन ॲट द सी. तसेच तळपण कोस्टल सिक्युरिटी काणकोणा या संस्थेचे प्रतिनिधी तांणी सगळ्यांनी माचेर येवचे. तळपण कोस्टल सिक्युरिटी काणकोणा हांचेय बी मोठे काम आसा, जे नुस्तेमार दर्यांत वतात तांकां वाटावपाचें, संकटकाळीन तांकां मदत करपाचें काम हे सगळे सिक्युरिटी पर्सनल करतात. They have played a very dynamic role in rescuing 4 fishermen which went missing off Karwar coast and safely brought back to Talpon jetty. खरे ह्या सगळे खातीर ताळयो जाय. ताळयो कित्याक येना? Traditional fishermen engaged in managing the ancestors' fishing activities such as oyster collection, barrier net, river gill net and fishing stake in river Sal. Shri Remedios Castro. देव बरें करूं. सगळे मानेस्तां लागीं मागता की तांणी आपली बसका घेवची आनी सगळे अवॉर्डीज जे आसात तांणी भैया तो कैमरा फाटी रे भरणकर हांचे लागीं मागता की तांकां यादस्तीक दिवन तांचो सन्मान करचो. सुरवेक केंद्रीय उर्जा मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांकां यादस्तीक भेटयतात. फिशरीज मिनिस्टर ऑनरेबल श्री निळकंठ हाडणकर. ताजे नंतर ह्या कार्यावळीक खासा उपस्थित आशिल्ले कला अकादमीचे अध्यक्ष
तांचोय बी सन्मान जाता, तांकां यादस्तीक भेटोवया. देव बरें करूं. आता जशें म्हणिल्लें की 10वो एकवा गोवा फेस्टिवल हाजे परस मोठो जातलो आणि म्हणून आमी एका कन्क्लुडिंग सेरेमनी म्हणटा आणि समारोप म्हणटा. समारोपान नव्या फेस्टिवलाचें रोवपण आयलें फुडल्या वर्सा आनीक मोठ्या अर्थान हो फेस्टिवल हांगा घडटलो हातून अजिबात दुबाव. ह्या कार्यावळीच्या निमणे कडेन ह्या फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता मुजुमदार हांचे लागीं मागता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. First and foremost, I express my deepest gratitude to Shri Shripal Naik Sir, Honorable Minister of State, India, for taking out this time to busy schedule to grace this occasion. We have Rakan Babu Kavlekar, Chairman of Halai Academy, ex-Deputy CM, to have as an esteemed guest for this function. The successful completion of the 9th edition of Goa Aqua Mega Fish Festival 2026 will be made possible due to active involvement, advices and inspirations of our Honorable Minister for Fisheries, respected Shri Nilkant Harankar Sir. Sincere thanks to Secretary of Fisheries who learn and actively participating in different competitions. To continue with gratitude, I sincerely acknowledge the invaluable support of the Directorate of Fire and Emergency Services, Directorate of Health Services, Directorate of Food and Drug Administration, Traffic and Police Department for their cooperation and dedicated service, SAG for kindly providing the ground, CCP for their support, Fishermen sponsorship for this event, and the staff of the Directorate of Fisheries whose invaluable support and unwavering commitment were instrumental in making this event possible. We appreciate the services provided by the event management agency, Mirchi Republic. We would also like to thank our audience. Your presence and engagement have brought energy and enthusiasm to this event and deeply value your participation. Thanks to press and media for covering this event. हांव सांगना जेसिका म्हणटात ही कार्यावळ रोखडीच हांगा सोंपतली आनी मुखार तुमच्या आवडीचे अशे वेगवेगळे कार्यावळी हांगा सुरू जातल्यो. Jessica to take over for the next program. I gonna